50. Thank you. Say hi. Good morning. So magrab ta karon adlaw, Aros Caldo ang atong booking karon. Try natin kumuha ngayon ng booking nang hindi tayo nagka-cancel para makuha natin yung incentives. Yung araw na kung hindi nakakuha ng incentives kasi nga sobrang pangit ng mga booking eh. Ang layo ng pick up eh. Bukas is Mother's Day para may pang dinner tayo. Nandito si ma'am. Hi ma'am, good morning. 919. Nag-live ka ma'am? Nag-live ni or video lang? Nalagay ko yan sa YouTube. Video lang yan. Okay. Daga na mag-order dali ma'am? Oo. Larissa, hinihintay lang yung wifi na ma-transfer. Diyan sa Rotonda. Ooh. Hello. Salamat sira. Yun guys, update lang. Meron tayong pangalawa booking. So dito, may tumawag na Grab rider. Hatid na natin to. So balikan ko yun kasi nakuha ko yung order niya. Hello? Sa... Yes sir. Saya pong iguag. Huh? Five... Shh. Huh? Sir! Tupor mo po niya kuha? Yahak. Namugoy por? Ahak eh. Nabaylo. Nabaylo, yahak. Sinsya basa. So, iba yung nakuha ko. Oh, mali ko yun. No? Salamat sir. Ano kay piso sir? Salamat sir ha. So guys, meron tayong booking dito. Dinatid natin. Ako. Hello? Grab ni? Grab sir? 150. Nandito na tayo sa Palmera Homes. Evan sir no? Tanda lang sila, nabasa gamay. Thank you. Di pa nandaan. So, malapit lang pala to guys. Pero malaki yung pumasahin nito, 77. Ariol sir? Ariol? Ah. Thank you. Wow! Oh, another booking guys, Pandi Manila. Ah, video ra god. Hello? Nana ko diri sa Park Hill, ma'am. China, ma'am. 224 76. Thank you. So what's up guys? Nanata sa airport. Oh. Ito lang.
Grab, sir. Grab, ma'am. Salamat. Thank you. Serving customer number 6. Wala ba? Wala may royal. Ice tirang drinks. Ah, Wala nyo ingna dito? Sa name Mida? Sit! Tangi ko! Umuwi nga pala ako nito guys kasi malapit lang sa bahay. Nagugutom na ako. Sobrang init na rin. Tirik na tirik ang araw. So umuwi muna ako. Balik ako around 4 p.m. Hello guys. So balik na pala ako. So time check is 4:47. So balik na tayo sa work natin. Kunin natin yung incentives ni Grab. So, kabalik na tayo. So, may booking na tayo. At ihatid to sa Escape Skydeck. Grab ka, grab. Grab ka, grab. Ah, di ba? Marichelle? Rosel? Ha? Grab, ma'am. Ah. Grab, mamay. Grab sa di mo, sir? Ha? Grab. Grab. 08 to. Grab. Thank you. Yun guys, may booking tayo. Huwag yung pumasok guys. Eat gyms lang. Dapat grab food para 11 gyms. May grab mart yung pumasok. Ilay-ilay lang. 11.6 kilometer. Dito pa, hindi pa makapag U-turn dito. Pinalas ako. Sana kinuha ko na lang sana yun. Grab mart din naman yun. Sobrang layo nito. I think it will take 30 minutes to go there. Bells pa. Oh, dami resort dito. Dusitani, may Mactan Cebu Resort. Grab mart. Yeah. Here? Thank you. Say hi. Wala. Ay, ko na ba? Wala, oy. Wala, oy. Gamay ra yung subscriber man. Ako i-send, ako i-upload niya. Imong naong ha. Oh, na 340. No. Dara. Tawa. Ako ni i-upload na tanawa niya diri ha. Dili. Ha? Ako ikuan ha, apil ka ha. Ako i-send. Ay ako ikuan dito. Chardy.
Kuha to sila no? G4 chicken? So, ayun guys, nakauwi na tayo ng bahay. So, nakuha natin yung dalawang incentives ni Grab. At naka 2K plus tayo ngayon. Thank God, nakuha natin. At meron na tayong pang dinner bukas sa Mother's Day. So, see you sa next video guys. And salamat sa panonood.